बच्चों, आज हम सीखेंगे बॉडी के पार्ट्स। हेड यानी सिर। आई यानी आँख। फोरहेड मानी माथा। हेयर यानी बाल। ईयर यानी कान। नोज यानी नाक। माउथ यानी मुंह। लिप यानी होठ। टीथ यानी दांत। टंग यानी जीभ। चिन यानी ठोड़ी। नेक यानी गर्दन। शोल्डर यानी कंधा। स्टमक यानी पेट। चेस्ट यानी छाती। हैंड यानी हाथ। थंब यानी अंगूठा। फिंगर यानी अंगुलियां। लेग यानी टांग। नी यानी घुटना। टो यानी पैर की अंगुलियां। हिल यानी एड़ी। फुट यानी पैर। Join me next time. Bye bye.